wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, we would like to discuss experimental research design. But before that, make sure that you have add your comment in the comment box below to indicate your attendance. And I remind you, please watch this explanation until the end, because in the middle of this explanation and in the end I give you assignment that should be submitted the day after tomorrow ya. Jadi saya ingatkan kembali untuk bisa komen dan jangan di skip videonya, karena di tengah-tengah dan di belakang ada assignment yang harus Anda kerjakan. Okay, before we start our lesson today, let's start by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, we have discussed about the experimental research conceptually last week, but today we would like to discuss about the design. What is experimental research design? Okay, experimental research is a scientific approach to research where one or more independent variables are manipulated and applied to one or more dependent variables to measure their effect on the latter. The effect of the independent variables on the dependent variables is usually observed and recorded over some time to aid researchers in drawing a reasonable conclusion regarding the relationship between these two variable types. The experimental research method is widely used in physical and social sciences, psychology, and education. It is based on the comparison between two or more groups with a straightforward logic, which may, however, be difficult to execute. Oke ya, jadi experimental research method biasanya dipakai dalam physical dan social science, serta psikologi dan education. Karena experimental research ini berbasis based on the comparison between two ya. Jadi ada dua variabel minimal di dalam experimental research. Jadi kalau misalkan Anda mau riset tentang experimental research, ada dua variabel dependent atau independent, dan ada satu variabel yang lain. Jadi minimal ada tiga kalau Anda mau riset experimental research. Okay, next, what are the types of experimental research design? Jadi ada tiga tipe types of experimental research design. Yang pertama adalah pre-experimental, quasi-experimental, and true experimental. Pre-experimental itu sebelum kita melaksanakan riset, ada pre-eksperimen, and then quasi itu adalah parsial alias setengah. True eksperimen itu adalah ya eksperimen beneran ya. Jadi ada tiga macam ini. Now let's go to pre-experimental research design. In pre-experimental research design, either a group or various dependent groups are observed for the effect of the application of an independent variable which is presumed to cause change. It is the simplest form of experimental research design and is treated with no control group. Ya, pre-eksperimental tidak membutuhkan control group ya. Nanti kita akan mengetahui control group apa, treatment group apa gitu. Although very practical, experimental research is lacking in several areas of the true experimental criteria. Meskipun sangat praktis, pre-experimental ini lacking in several areas ya. Itu saya salah ketik, harusnya pre-experimental. The pre-experimental research design is further divided into three types. One case short research design, one group pretest post-test research design, and static group comparison. Okay, one case short, satu kali shotnya, one group pretest post-test berarti ada pretestnya dan post-testnya, dan static group comparison.
Okay, now let's go to one case shot research design. Okay, in this type of experimental study, only one dependent group or variable is considered. The study is carried out after some treatment, which was presumed to cause change, making it a post-test study. One group pretest, post-test research design. Yeah. This research design combines both post-test and pre-test study by carrying out a test on a single group before the treatment is administered and after treatment is administered, with the former being administered at the beginning of treatment and later at the end. Oke, jadi kalau in one case shot itu tesnya, kita mau ngetesnya itu setelah subjek penelitian mendapatkan treatment, tapi sedangkan one group pretest post test itu 2 kali. Ya, ketika post test sebelum dikasih treatment dan sesudah dikasih treatment, yaitu post test. Artinya kita mencoba untuk mencari perbedaan sebelum dikasih treatment dan sesudah dikasih treatment. How about static group comparison? In static group comparison study, 2 or more groups are placed under observations where only one of the groups is subjected to some treatment while the other groups are held static. All the groups are post-tested and the observed difference between the group are assumed to be result of treatment. Oke, jadi kalau tadi cuman satu kelompok, kalau ini ada 2 kelompok ya. Artinya ada 2 kelompok atau lebih yang dicari perbedaan. Yang satu diberikan treatment, yang satu tidak. Ya, atau 3 atau 4 atau lebih ya. Jadi misalkan ada 2 kelas, saya mengajar di kelas research kelas A dan B. Nah, kelas A ini saya kasih treatment X, kelas B saya diamkan. Dan nanti saya uji post test. Nah, nanti apakah hasilnya itu berbeda atau tidak lah. Itulah experimental, pre-experimental using static group comparison. Okay, now let's go to the second type of research design. The second type of research design is quasi-experimental research. The word quasi means partial, half, or pseudo. Therefore, the quasi-experimental research bearing a resemblance to the true experimental research, but not the same. In quasi-experiments, the participants are not randomly assigned, and as such, they are used in settings where randomization is difficult or impossible. This is very common in educational research where administrators are unwilling to allow the random selection of students for experimental samples. Some examples of quasi-experimental research design include the time series, no equivalent control group design, and the counterbalance design. Ya, jadi quasi-eksperimental ini adalah menggunakan partisipan yang diacak ya, random. Jadi kalau tadi kita pre itu ada pengelompokan, sekarang kita mengambil peserta pastinya kan, samplingnya seperti apa. Nah, kenapa ini dikatakan quasi? Karena sebagian itu research design, karena tidak semua elemen dalam research design, experimental research design diimplementasikan dalam quasi-experimental research design. Oke, karena kita cuma menggunakan time series dan counterbalance design. Now let's go to the third method of experimental research design. True experimental research design. Nah, yang ketiga ini beneran. True itu artinya beneran. The true experimental research design relies on statistical analysis to approve or disapprove a hypothesis.
It is the most accurate type of experimental design and may be carried out with or without pretest on at least 2 randomly assigned dependent subjects. Jadi, through experimental research relies on statistical analysis ya untuk membuktikan atau menolak hipotesisnya, dan ini dianggap lebih akurat ya karena menggunakan bisa menggunakan pretest atau enggak, dan menggunakan 2 kelompok subjek penelitian ya. Then the true experimental research design must contain a control group, a variable that can be manipulated by the researcher, and the distribution must be random. True eksperimen harus memiliki control group. Control group itu adalah grup yang tidak diberi treatment ya. Jadi kalau ada 2 kelompok, maka control group itu dalam true experimental research harus ada. Dan distribusinya harus acak. Alright. Okay. Now let's go the classification of true experimental research design. Ya, jadi ada beberapa klasifikasi dari true experimental research design. The first one is the post-test only control group design. Ya, jadi yang pertama adalah the post-test only control group design. Artinya, in this design, subjects are randomly selected and assigned to the 2 groups, ya, control eksperimental, grupnya ada 2, kontrol dan eksperimental. Kontrol itu tidak diberi treatment, eksperimental diberi treatment, and only the experimental group is treated. Nah, ya kan? After close observations, both groups are post-tested, and a conclusion is drawn from the difference between these groups. Ya. Jadi semuanya, dua-duanya diberikan post-test, dan konklusinya adalah dilihat dari perbedaan antara grup ini. Apakah eksperimennya berhasil atau tidak. Kalau misalkan hasilnya sama ya berarti eksperimennya gagal, tapi kalau hasilnya berbeda berarti eksperimennya ya bisa dikatakan berhasil. Kemudian yang kedua, the second one is the pre-test, post-test control group design. For this control group design, subjects are randomly assigned to the 2 groups. Both are presented, but only the experimental group is treated. After close observation, both groups are post-tested to measure the degree of change in each group. Yang kedua ini mirip dengan yang pertama, hanya saja kalau yang pertama tidak pakai pretest, yang kedua ini menggunakan pretest, dan kita akan mengetahui sejauh mana perubahan yang terjadi. Kalau pretest kan kita tahu ya, oh kita pretest kemampuannya anak ini gimana. Setelah pretest dikasih treatment bagi yang eksperimental group, yang control group tidak diberi treatment, kemudian dikasih post-test lagi. Nah, sejauh mana perbedaan. Nah, jadi seperti itu ya, paham perbedaan antara post-test only control group dan pretest post-test control group. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah Solomon 4 group design. This is the combination of the pretest, ya. This is the combination of the pretest only and the pretest post-test control group. In this case, randomly selected subjects are placed into 4 groups. Jadi ini kombinasi antara the post-test only dan the pretest post-test control group yang 2 tadi ya, dengan menggunakan subjek penelitian 4 kelompok ya. Jadi dipilih acak mana yang menjadi control groups, mana yang menjadi experimental group. The first 2 of these groups are tested using post-test only method, while the other 2 are tested using the pretest post-test method. Nah, 2 kelompok tadi, kan ada 4 ya, 2 kelompok yang pertama dites menggunakan post-test only method, kemudian 2 kelompok yang lain menggunakan pretest post-test method. Jadi seperti itu Solomon 4 group design.
Okay, I give you example of experimental research. Experimental research examples are different depending on the type of experimental research design that is being considered. The most basic example of experimental research is laboratory experiments, which may differ in nature depending on the subject of research. Ya, jadi berbeda-beda ya, bergantung kepada desain yang dibuat. Apakah quasi, apakah true eksperimental atau pre-eksperimental, terus menggunakan klasifikasi yang seperti apa, pakai post-test, pre-test, atau post-test only, gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh di bawah ini yang saya cetak tebal, itu adalah contoh topiknya. Yang pertama adalah administering exams after the end of semester, kemudian employee skill evaluation, dan evaluation of teaching method. Ini adalah beberapa topik penelitian eksperimental research yang bisa kita lakukan. Nah, nanti saya minta Anda untuk mencari beberapa topik penelitian eksperimental research yang ada di internet sebanyak 5 topik ya. Seperti itu. Ingat, ini adalah assignment-nya yang pertama. Silakan cari 5 topik penelitian eksperimental design di internet. Now, what field use experimental research? Bidang-bidang apa saja menggunakan metode experimental research? Many ya. Many of field uses experimental research. Education, of course, medicine, medical ya, human behavior, technology, etc. Jadi banyak hal, banyak bidang yang menggunakan experimental research. Intinya adalah bagaimana topiknya ini atau research ini ingin membuat perbedaan antara post-test dan antara Okay. What are the characteristics of experimental research? Ada 3 hal yang menjadi karakteristik dari experimental research. Yang pertama adalah variabel. Experimental research contains dependent, independent, and extraneous variables. The dependent variables are the variables being treated or manipulated and are sometimes called the subject of the research. Ya, jadi ada variabel dependent, independent, dan extraneous. Dependent variable itu adalah variabel yang biasanya diberikan treatment atau dimanipulasi. Kalau independent biasanya tidak bisa diapa-apain ya. Jadi untuk mengetahui perbedaan. Dan extraneous variable adalah variabel eksternal yang mempengaruhi penelitian itu. Kemudian yang kedua, the second one is settings. The settings is where the experiment is carried out. Many experiments are carried out in the laboratory, where control can be exerted on the extraneous variables thereby eliminating them. Ya, tidak hanya di laboratorium sebenarnya, di ruang kelas pun bisa, di mana-mana pun bisa. Cuman kalau misalkan Anda mau meneliti tentang teknologi terbaru, obat-obatan itu pasti di lab, atau tentang virus terbaru itu pasti di lab. Seperti yang baru-baru ini terjadi, virus COVID ini juga eksperimentalnya harusnya di lab. Ya, kalau misalkan menemukan vaksin, eksperimennya di lab, tidak bisa di sembarang tempat. Kemudian yang ketiga, multivariables. Experimental research may include multiple independent variables, time, scale, test score. Jadi experimental research semua yang elemen yang nempel di variabel, baik itu setting, skills atau yang lain ya. Contoh misalkan saya mau menganalisa hasil belajar kelas saya, kelas A, B sampai G, itu pasti akan saya analisa jenis kelaminnya apa, kemudian umurnya berapa, kemudian
dia asalnya di mana. Nah, itu karena apa? Karena elemen-elemen yang nempel di subjek penelitian itu bisa menjadi multivariabel yang bisa dianalisa untuk kepentingan penarikan kesimpulan. Karena hasilnya pasti akan beda, ya. Kalau misalkan saya beri nilai saja, cowok cewek itu bisa beda karena gendernya berbeda. Kenapa beda? Ya makanya kita cari tahu ya. Kita cari tahu dengan menggunakan experimental research. Kemudian, bagaimanakah cara mengumpulkan data di experimental research? What are the data collection methods in experimental research? Ada 3 hal ya. Yang pertama adalah observational study. Ya, this type of study is carried out over a long period. It measures and observes the variables of interest without changing existing conditions. Paham lah ya. Observasi. Yang kedua adalah simulasi. Ya, uses mathematical, physical, or computer models to replicate real life process or situation. Jadi ini adalah simulasi prototipe diuji coba berhasil atau tidak. Nah, tentunya dengan subjek penelitian yang terbatas. Kemudian survei. A survey is tool used to gather relevant data about the characteristic of a population and is one of the most common data collection tools. A survey consists of group of questions prepared by the researchers to be answered by the research subject. Sebenarnya ada nggak sih perbedaan antara eksperimen dan non-experimental research? Of course, there are some differences between experimental research and non-experimental research. Yeah. In experimental research, the researchers can control and manipulate the environment of the research. Yeah. On the other hand, non-experimental research cannot be controlled or manipulated. Paham di sini ya? Jadi eksperimental itu bisa dikontrol dan dimanipulasi. Eksperimental nggak bisa. Karena non-experimental research takes place in a real life setting where external variables cannot be eliminated. Ya, jadi variabel eksternalnya banyak sekali dan kita tidak bisa mengontrolnya. Jadi tidak bisa dimanipulasi. Therefore, it is more difficult to conclude non-experimental studies even though they are much more flexible and allow for great range of study fields. Meskipun non-eksperimental itu fleksibel tetapi agak susah merumuskan konklusinya. Kemudian, the relationship between cause and effect cannot be established in non-experimental research, while it can be established in experimental research. Ya, jadi cause and effect itu tidak bisa implementasikan dalam non-eksperimental, tapi bisa diimplementasikan dalam experimental research. This may be because many external variables also influence the change in the research subject. Kemudian, independent variables are not introduced, withdrawn, or manipulated in non-experimental design, but the same may not be said about experimental research. Jadi, independent variable tidak diperkenalkan dalam non-experimental design, tetapi kalau di eksperimental diperkenalkan atau dikasih tahu pada khalayak. Gitu ya. Sekarang kita menuju ke the disadvantages of experimental research. Human error ya pasti, karena dependency to variable control which creates invalidity. Jadi kalau variable kontrolnya itu tidak valid ya hasilnya nggak valid. Jadi kebenaran riset itu tidak mutlak ya. Ada yang salah karena kita mengambil variable kontrol yang keliru, itu juga bisa salah. Semuanya itu bisa salah. Jadi apakah sistem pendidikan kita itu salah? Ya mungkin saja karena variabel kontrolnya salah kita mengambilnya, gitu kan, misalkan seperti itu. Yang sangat saya kritik itu kan ketika kita menentukan penilaian ujian nasional harus pakai ujian akhirnya, itu saya kritik. Apakah itu menggunakan setting yang pas
dengan sampel yang cukup, karena Indonesia ini kan luas, tidak Jakarta saja, tidak Semarang, Jogja saja kan, seperti itu. Kemudian exerting control of external variables may create unrealistic situation. Ya, situasinya tidak real. Kemudian time consuming process, expensive, risky, the results are not descriptive, bias responses are difficult to be measured. Okay. Conclusion. Experimental research design are often considered to be the standard research design. This is partly due to the common misconception that research is equivalent to scientific experiments, a component of experimental research design. In this research design, one or more subjects or dependent variables are randomly assigned to different treatments, independent variables manipulated by the researchers, and the results are observed to conclude. One of the uniqueness of experimental research is in its ability to control the effect of extraneous variables. Experimental research is suitable for research whose goal is to examine cause-effect relationship. Example, explanatory research. It can be conducted in the laboratory or field setting, depending on the aim of the research that is being carried out. Okay, ladies and gentlemen, I think that's enough for today. And this is assignment for you. This is the second assignment. Yang assignment pertama tadi ada di tengah, silakan dilihat lagi. Dan ini second assignment. What are the characteristics of experimental research? How many types of experimental research? And make a mind map of this material. Sebenarnya mau saya tambahin gini. What is the difference between non-experimental and experimental research? Ya, ini adalah assignment kedua. Submitted it at 1 May 23 PM, 11 PM ya. 11 PM on Google Classroom. Thank you so much. And teman-teman, kalau misalkan masih belum paham juga dengan penjelasan ini, coba diputar sebanyak 3 kali ya. Insya Allah Anda akan paham, karena membaca itu harus berulang-ulang. Kalau sekali membaca tidak paham, diulangi 2 kali nggak paham, 3 kali nggak paham. Kalau 3 kali nggak paham juga, ya mudah-mudahan yang keempat kalinya paham ya. Seperti itu, karena membaca berulang-ulang itu akan meningkatkan kemampuan kita. Oke, saya kira seperti itu. Assignment-nya ingat ya, ada 2. Yang pertama tadi di tengah-tengah, apa tadi? Silakan didengarkan. Kemudian yang kedua yang ada di hadapan Anda ini. Jadi nanti mengumpulkan 2 ya. First apa, yang second apa. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.